Misterio, intriga, muchos crímenes por resolver. Estos son los ingredientes de Instinct, la nueva serie policíaca que estrena Fox. En ella, un antiguo agente de la CIA se convierte en detective a tiempo parcial para luchar contra el mal, pero esta es diferente. Mira un avance. Happiness is statistically abnormal. Take narcissists. Go ahead, take them. Hey! I'd say an inside job. You follow your theories and I'll stick to the facts. Life is a series of separation experiences, ending with the ultimate separation, death. If you're gonna say stuff like that, be sure to take the bullets out of my gun first. Time late. Now that you're here, we can get back to crime solving. Sí, señor. Le hemos visto en muchas pelis. Ahora está aquí para hablar de todo. Alan Cumming, vamos con él, por favor. Mr. Alan Cumming, señoras y señores. Muchas gracias por venir al programa y por estar aquí un ratito con nosotros. My pleasure. ¿Cómo está usted? Tengo la sensación de que le he visto muchas veces en muchos sitios. I'm very old. No quería decir eso porque además ese tema no se va a tocar en la entrevista. Los dos somos de 1965. Estáis ante dos especímenes, creo yo que bien conservados. Y esta bromita... bien, somos gemelos, sí. No, pero... We both have very good surgeons. Sí, estamos muy bien. Y empiezan a decirnos eso de te conservas bien. No sé si se dice también en inglés, hay una expresión parecida, te conservas bien. Es muy español eso. Oh, yes, we do. Sí. Yes. Thank you very much. Ya no. Okay. You too. No. Here. Por sacarlo, sí. Bien, perfecto. Tema tocado. Y ahora vamos... Es usted un personaje muy interesante. Quiero decirle eso con toda sinceridad. Repasando su trabajo, su actividad, todo lo que ha hecho, todo lo que dice, todo lo que representa, aunque no sé si usted quiere representar mucho o no, a colectivos importantes. Es de los personajes que da gusto que vengan a visitarnos. Y voy a intentar tocar algunos de los temas que nos interesan de usted. Por ejemplo, estamos ante una serie que es la primera vez en la historia de la televisión en abierto protagonizada con toda normalidad por un personaje que hace Alan, un personaje gay, casado y normalizado absolutamente. Sé que a usted esto le hace especial ilusión, ¿no? Es como, no sé si un honor o ¿cómo lo vive? Well, I feel two things. I feel it's great that this has happened, and that's especially in America, which is kind of very backward in terms of it's very recent that gay equality has become a thing. It's great that finally there's a leading character in a drama on TV that's gay, but also I feel it's terrible that it's taken so long. Sí. And I sort of feel that we shouldn't be grateful for being represented. I don't think we should always applaud for equality. Sí. Sí. Hay que seguir. Pero, curiosamente, esto nos ocupa pocos días del orgullo gay que aquí en España, de una manera, no sé cómo definir, casi vergonzosa, se cuestiona si debe mantenerse en los niveles actuales de ocupación, en fin, no sé. España está un poco rara, pero no le voy a aburrir. Está un poco rara políticamente. Pero es interesante que esto lo comentemos en un día como cerca del orgullo, donde hay que seguir reivindicando. No se puede parar, ¿no? Yeah, I mean, I think Pride anywhere is a great thing because it's a celebration, and I think it's a time when some people who don't get to express themselves every day get to express themselves in a way. But also I think it's a time to sort of galvanize people and to remember there's a fight still on, and until we really have true equality, I think we have to keep having prides, both to celebrate and to sort of pat ourselves on the back about how far we've come, but also to remember how far we have to go. No pasarán. No pasarán. Mira, muy bien. No pasarán. Y esto nos ocupa
50 años después de los sucesos de Stonewall, o sea, siempre hay una efeméride que recuerda que hay mucho trabajo por hacer. Pero también es interesante porque la serie Instinct, usted ha dicho, bueno, las características de mi personaje, su vida privada, están en una cuarta o quinta capa. Hay algo más importante todavía, ¿no? En el personaje principal de Instinct que usted protagoniza. Yeah, I think it's interesting that I get really bored with the prefix before my name always being gay or bisexual or queer or whatever, because you wouldn't say straight actor or heterosexual person. So I feel that it's important that we have gay characters represented or LGBTQ characters, and that aspect of their lives is just in addition to all these other qualities. And I like that about this show, that, you know, he's many other things and he just happens to be gay and have a husband and all that stuff. So I think, you know, you've got to, it's baby steps. But I do think, especially in America right now where nobody's listening to each other, everyone's just, there's only two big political parties and they're just screaming at each other. And you don't change people's minds when you scream at them. So I think what you have to do is just make people not afraid of what is different to them. And that's what, you know, Trump, as I was enjoying you talking about him earlier, Trump encourages people to be afraid of people who are different to them. So I think what we've got to do is not shout and not be sensational and just to present, in this case, a gay character as just, you know, like everybody else. Yeah. Exacto. Esto es normalización, ¿no? Bueno, este señor ha aparecido en multitud de películas, ha hecho teatro del potente, ha hecho sus Shakespeare, ha estado en Broadway, que eso debe ser una cosa que ya te curte, ¿no? Si has hecho Broadway, puedes hacerlo todo en la vida, me da esa sensación, y es muy admirable, pero además tiene aspectos de su biografía muy interesantes. Por ejemplo, usted regenta un club, el Club Cumming, que nace un poco después de su presencia en Broadway, ¿no? Quería seguir con los amigos, generar un espacio de libertad, de fiesta, y casi se ha hecho usted camarero, que es uno de sus sueños, tengo entendido, ¿no? Well, yeah, I started Club Cumming in my dressing room when I was doing cabaret on Broadway because I was also filming The Good Wife at the same Cabaret, time. sí. And so I realized that I would have no time to go to bars or to go out partying. So what I did was I made the bar happen in my dressing room. I actually had a bar, like I got a booze sponsor. And this Campari America, they gave me free booze for an entire year. I will forever, my liver will be forever grateful to them. And then I actually have a real bar now called Club Cumming. And it's funny because, you know, most actors will have had jobs as a waiter or a barman or something. I've never done that. I've always just been an actor. So now, you know, and people used to hate me when I would say, I really would love to be a bartender. And they're like, oh, fuck off. You don't really want to do that. Oh, sorry, I'm not allowed to swear. Sorry. But now I actually can be a bartender. Yeah. And because it's my bar. Sí. So I go behind the bar and I actually, you know, I do the computer and everything. I really love it. I'm not very good, but I really like it. Pero entiendo que hay una filosofía muy interesante ahí detrás, ¿no? Que es también un poco española, si me permiten, ¿no? Que está muy bien trabajar, darlo todo en el escenario, pero casi está tan bien, o lo mismo de bien, estar con los amigos, fomentar espacios para vivir, porque si no solo trabajamos, Alan. Yo trabajo mucho, ¿usted trabaja mucho? I do work a lot, ¿Sí? but I also think, you know, I think I'm a very focused person. I do a lot of different things, but I really focus on whatever it is I'm doing, and I also focus on fun just as much as I do my work. And so I think that's the secret, is to, if you're going out and you're going to have a night out with your friends, commit. Ya. ¿Usted viviría bien en España? Usted viviría bien aquí en España. Se lo digo de verdad, ¿eh? Bueno, cuénteme alguna característica de Instinct que destacaría desde dentro en el momento actual de tantísimas series, ¿no? Que todas supongo que buscan su elemento diferenciador, ¿no? ¿Cuál es el de Instinct? Well, I think it's an interesting thing that me and the woman who's played by Bojana Novakovic, the cop, like there's no sexual tension. There's normally always sexual tension between a man and a woman in this double act. Because like
my character's gay, there's that, you take away that part. And actually, although it seems like you're taking something away, actually I feel it's adding something to it because it's kind of like a brother-sister and the kind of dialogue we have is much more kind of snappy. But I have to say, in this new season, we do actually make out in one episode. We go undercover to a sex club. Ah, sí? And to save her from this perilous situation, I kiss her. Sí. So you never know, you know. Never say never. Nunca es... La vida da unas vueltas, la vida da unas vueltas. Mira si da vueltas que Alan ha colgado un vídeo en Instagram que a mí me ha interesado mucho porque es una obsesión que yo tengo también, que está grabado en un váter y lo vamos a poner porque lo ha grabado él. Por favor, vamos a verlo, sí. I don't mean this to be disrespectful, but rich people have very poor taste in bathrooms. La gente rica tiene mal gusto. Perdone, mire. Alan, ahí usted me ha conquistado, porque yo también tengo una obsesión. Incluso he llegado a tengo un programa de radio con este compañero, ¿sabes ese joven que había atrás como pretencioso? Sí, muy así. Bueno, pues tengo un programa de radio con él y grabamos conciertos musicales en los baños, porque la reverberación es maravillosa. Usted ha cantado en algún baño, dígalo. ¿No? Oh, I sing in my own bathroom all the time, yeah, but I didn't quite realize that the sound of me peeing would be so loud in that video. But it was in... Bueno, no pasa nada. Un pequeño detalle. Pero, ¿sabe? Me encanta... I know people, like there's a lady, a famous talk show lady in New York called Barbara Walters, and once I went to her house, and she's very rich, I think, and her entire bathroom was mirrored, like everywhere, like even the shelves by the loo, every single place. It was terrifying, because sometimes you don't always want to see everything, 20 times, and... So that was. I was thinking of Barbara. That was in Monte Carlo the other day. I was at this posh club at the Monte Carlo TV Festival. Bueno, a mí me encanta que usted sea así, que a pesar de verse a un estrellato y a las condiciones que marcan el gran show business norteamericano, tenga también este punto escocés, o no sé si es escocés o no, pero de sacar humor y quitar hierro, como decimos en España, a veces esa condición de celebrity, ¿no? No lo vea usted como una celebrity al uso, ¿sabes? Como en una nube, sino un tipo que quiere divertir y que trabaja. Yeah, I think it's, I never imagined my life would end up like this. And so I think being Scottish, I think it's an interesting thing. When I've spent so much of my life away from Scotland, but actually I think that makes me realise what are the qualities I have that are Scottish and what have made me the person I am. So I think that's really helped me in this kind of crazy Hollywood world. I actually have my feet on the ground. I find it all quite silly. And also, I didn't ever go to America at all until I was 30. Yeah. So I had this entire life that was not this crazy life I have now. And also, I think it's good to, whatever your life is to be able to stand back from it and, not take it too seriously. Sí. Correcto, correctísimo. Estamos de acuerdo con eso. Este es Alan Cumming. Ya para terminar, le felicito por Instinct. Vamos a seguir esto. Ojalá consiga que nos centremos más en esa serie. Estas visitas sirven para eso también, en el gran menú de la televisión en España. Pero ha dicho usted, nacido en Escocia, nacionalidad, por lo tanto, británica, pero también nacionalidad norteamericana. ¿No está usted de acuerdo con el Brexit? ¿No está usted de acuerdo con Trump? ¿Qué hacemos, Alan? ¿Dónde vamos? Well, we go back to Scotland, I think. I think that's what we have to do. It's actually... Al final, ¿no? Al final volver a casa, ¿eh? Volver a casa. Gracias por venir, Alan, por traernos simpatía y profesionalidad a su manera. Gracias y que disfrute de España. Alan Cumming, amigos. Thank you.